अकीदत-ए-इस्लाम चैनल के मुअज़्ज़िज़ सुनने वालों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और आपकी आल औलाद पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूदो सलाम। नाज़रीन इकराम, अकीदत-ए-इस्लाम चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम जन्नत की नेमतों और दोज़ख की मुसीबतों का तस्करा करेंगे। तो चलिए अपना कीमती वक्त ज़ाया किए बगैर अपने असल टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नाज़रीन इकराम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने अपने बंदों के वास्ते ऐसी नेमतें तैयार कर रखी हैं कि ना किसी आँख ने कभी देखी होंगी ये नेमतें, और ना किसी कान ने सुनी होंगी, और ना किसी आदमी के दिल में इनका ख्याल आया होगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत की इमारत में एक ईंट चांदी की है और एक ईंट सोने की, और ईंटों के जोड़ने का गारा खालिस मुश्क का है, और जन्नत की कंकरियां मोती और याकूत है, और वहाँ की मट्टी ज़ाफ़रान है। जो शख्स जन्नत में चला जाएगा चैन और सुख में रहेगा, रंज और गम ना देखेगा, और हमेशा हमेशा इसमें रहेगा, ना कभी मरेगा, ना इन लोगों के कपड़े मैले होंगे, और ना इनकी जवानी ख़त्म होगी। नाज़रीन इकराम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में 2 बाग ऐसे हैं कि वहाँ के बर्तन और सब सामान चांदी का होगा, और 2 बाग ऐसे हैं कि वहाँ के बर्तन और सब सामान सोने का होगा। और मज़ीद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में 100 दर्जे ऊपर तले हैं, और एक दर्जे से दूसरे दर्जे तक का इतना फासला है कि जितना ज़मीन और आसमान के दरमियान में फासला है, यानी 500 बरस। और सब दर्जों में बड़ा दर्जा फिरदौस का है, और इसी से जन्नत की 4 नहरें निकली हुई हैं, यानी दूध और शहद और शराब, तहूर और पानी की नहरें। और इससे ऊपर अर्श है। तुम जब अल्लाह ताला से मांगो तो फिरदौस मांगा करो। और ये भी फरमाया कि इनमें एक एक दर्जा इतना बड़ा है कि अगर तमाम दुनिया के आदमी एक में भर दिए जाएं तो अच्छी तरह समा जाएंगे इसमें। और मज़ीद फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जन्नत में जितने दरख्त हैं सबका तना सोने का है। और मज़ीद फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि सबसे पहले जो लोग जन्नत में जाएंगे इनका चेहरा ऐसे रोशन होगा जैसे 14वीं रात का चांद। फिर जो इनके पीछे जाएंगे इनका चेहरा तेज रोशनी वाले सितारे की तरह होगा। ना वहाँ पेशाब की ज़रूरत होगी, और ना पखाने की, और ना थूक की। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ीद फरमाया कि एक डकार आएगी जिसमें मुश्क की खुशबू होगी। और मज़ीद फरमाया कि जन्नत वालों में जो सबसे अदना दर्जे का होगा, इससे अल्लाह ताला पूछेगा कि अगर तुझको दुनिया के किसी बादशाह के मुल्क के बराबर दे दूं तो राज़ी हो जाएगा? वो कहेगा, ए परवरदिगार मैं राज़ी हूँ। फिर इरशाद होगा, जा तुझको इसके 5 हिस्से के बराबर दिया। वो कहेगा, ए रब मैं राज़ी हो गया। फिर इरशाद होगा, जा तुझको इतना दिया और इससे 10 गुना ज़्यादा दिया, और इसके अलावा जिस चीज़ को तेरा जी चाहेगा, जिससे तेरी आँख को लज्जत होगी, वो तुझको मिलेगा। और एक रिवायत में है कि दुनिया और इससे 10 हिस्से ज़्यादा के बराबर इसको मिलेगा। और मज़ीद फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अल्लाह ताला जन्नत वालों से पूछेंगे कि तुम खुश भी हो? वो अर्ज़ करेंगे,
کہ بھلا خوش کیوں نہ ہوتے، آپ نے تو ہم کو وہ چیزیں دی جو آج تک کسی مخلوق کو نہیں دی۔ ناظرین اکرام، ارشاد ہوگا کہ ہم تم کو ایسی چیزیں دیں جو اس سے بڑھ کر ہو۔ وہ عرض کریں گے کہ ان سے بڑھ کر کیا چیز ہوگی؟ ارشاد ہوگا کہ وہ چیز یہ ہے کہ میں تم سے ہمیشہ خوش رہوں گا، کبھی ناراض نہ ہوں گا۔ ناظرین اکرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنت والے جنت میں جا چکیں گے، اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے کہ تم کو اور کچھ زیادہ چاہیے؟ میں تم کو دوں گا۔ وہ عرض کریں گے کہ ہمارے چہرے آپ نے روشن کر دیے، ہم کو جنت میں داخل کر دیا، ہم کو دوزخ سے نجات دے دی، اور ہم کو کیا چاہیے؟ اس وقت اللہ تعالیٰ پردہ اٹھائیں گے۔ اتنی پیاری کوئی نعمت نہ ہوگی جس قدر اللہ تعالیٰ کے دیدار میں لذت ہوگی۔ ناظرین اکرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ کو 1000 برس تک دکھایا، یہاں تک کہ اس کا رنگ سرخ ہو گیا، اور پھر 1000 برس تک اور دکھایا، یہاں تک کہ سفید ہو گئی، پھر 1000 برس تک اور اس کو بھڑکایا گیا، یہاں تک کہ سیاہ ہو گئی، اب وہ بالکل سیاہ و تاریک ہے۔ اور مزید فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ تمہاری یہ آگ جس کو تم جلاتے ہو، دوزخ کی آگ سے 70 حصے تیزی میں کم ہے، اور وہ 70 حصہ اس سے زیادہ تیز ہے۔ اور مزید فرمایا کہ اگر ایک بڑا بھاری پتھر دوزخ کے کنارے سے چھوڑا جائے اور 70 برس تک برابر چلا جائے، جب جا کر اس کے تلے میں پہنچے گا۔ اور مزید فرمایا کہ دوزخ کو لایا جائے گا، اس کی 70,000 بانگیں ہوں گی، اور ہر بانگ کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوں گے جس سے ان کو گھسیٹیں گے۔ اور مزید فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ سب سے ہلکا عذاب دوزخ میں ایک شخص کو ہوگا، اس کے پاؤں میں فقط آگ کی 2 جوتیاں ہیں، مگر اس سے اس کا بیجا ہانڈیا کی طرح پکتا ہے، اور وہ یوں سمجھتا ہے کہ مجھ سے بڑھ کر کسی پر عذاب نہیں۔ اور مزید فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ دوزخ میں ایسے بڑے سانپ ہیں جیسے اونٹ اگر ایک دفعہ کاٹ لے تو 40 برس تک زہر چڑھتا رہے، اور بچھو ایسے بڑے ہوں گے جیسے پالان کسا ہوا خچر، اگر وہ کاٹ لے تو 40 برس تک نہر اٹھتی رہے۔ اور ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھ کر ممبر پر تشریف لائے اور فرمایا کہ میں نے آج نماز میں جنت اور دوزخ کا ہو بہو نقشہ دیکھا ہے، نہ آج تک میں نے جنت سے زیادہ کوئی اچھی چیز دیکھی اور نہ دوزخ سے زیادہ کوئی تکلیف دہ چیز دیکھی۔ ناظرین اکرام، اس ویڈیو کے اینڈ میں کامنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی۔ جزاک اللہ خیر۔